بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني غرافسات ديال دو شاريو. عندنا جي كابتور بوزيسيون غوش، يعني هاد كابتور جي وهاد جي ان والجي دو، يعني سون هادو كابتورات. يعني ليش بوزيسيون غوش يسار يمين، يسار يسار يمين يمين، هما دايرينهم لك هنايا. بوزيسيون غوش بوزيسيون دروات. كرون جي كبيرة اكسيون الي ادروات، يعني هذا ادروات. هنا غوش ان غوش دو، يعني هنا يسار يسار، وهنا دي ان دي دو يمين يمين، لا ديريكسيون اتجاه. هنا باش غنبداو عندنا هنا هاد لا سوليسيون بوطون دي بارسيكل، يعني غنوريك عليها. غندير النوبه الاولى ايطاب. بعدا كاينه شناهي هادي، خصك تعرف شناهي هادي، شناهي ديفيرجونس و كونفيرجونس. اشناهي اون اي هادي اون اي، يعني في الجرافسات غندير واحد هنايا في ايطاب، وغندير بارسيكل، وغندير جي ان جي دو، يعني بان هاد الشريوات هادو واقفين هنا. واقفين فين؟ واقفين في الجي ان وجي دو في الكابتورات. باقي ما داروش الانطلاقه ديالهم. هادي كونفيرجونس و ديفيرجونس اون اي، يعني غندير جوج خيوطات بحال هكا، وغنجي سيدي لهاد رقم جوج وغندي دي ان، يعني دي غرون دي ان، يعني الشاريو غيمشي للديريكسيون ديالاش، اتجاه يمين. او دي واحد كبيرة. ثم ماذا سيقف فين؟ سيصل الى هنا، يعني في الدي واحد، كابتور دي واحد. ثم المرحلة الثالثة سيرجع الى اي اتجاه سيرجع. فهذا الشاري ملي وقف هو هنا، راجع هنا في الاتجاه من الجهة واحد، يعني يسارا. ثم رقم 4، ثم يعني من هنا يعني رقم 5 دي جوج، يعني هذا الكابتور الاولاني هو هذا، الثاني عفوا، هذا الاولاني خدمناه، الثاني يعني هذا في غيمشي الاتجاه ديال هذا الشاريو الثاني، غيمشي لدي جوج حتى هو، شتيه اتجاه اليمين. ثم من غيمشي اليمين شنو هنا؟ دي دو سيمس العربة، ستمس هذا الكابتور، يعني هذا الكابتور دي دو. ثم سترجع العربة، يعني في كترجع جي دو، يعني في اتجاه يسارا. ثم ماذا ستفعل؟ ستمس هذا الكابتور جي دو، ثم واحد، ثم الى étape initiale. Mfhom madame. Voici un schéma de Grafsat. Ici nous avons deux chariots. Ici CH, C2, chariot 1 et 2. Ça veut dire les deux chariots. G, petite G, capteur position gauche. Voilà G, G1, G2. D, capteur petite D, position droite. Voilà D1 et D2, position droite. G, action aller à gauche, c'est une action. G1, grand G1, grand G2, action et direction à gauche. D, action aller à droite. Le D, grand D1 et grand D2, direction et action aller droite. Ici, on va appuyer sur des particles. Première chose, je vais faire étape 1. Ensuite, je vais mettre la transition des particles. Ensuite, les deux chariots sont ici, G1 et G2, dans les deux capteurs. Je vais mettre G1 et G2. Ensuite, ça s'appelle divergence en convergence en A. Je vais faire le premier chariot va sur cette direction, ça veut dire droite. Je vais mettre dans action, étape, action, transition. Je vais mettre sur l'action D1, la direction droite. Ensuite, ce chariot va toucher le capteur D1. Je vais mettre la transition D1. Ensuite, elle va retourner à gauche dans la direction
Maintenant, il est sur la touche D1. Ensuite, il va retourner dans cette direction. Ça veut dire gauche, G1. Ensuite, cette action, ensuite, transition. Il va toucher ce capteur G1. Voilà, il a touché le capteur G1. Maintenant, je vais faire le graph set de cette deuxième chariot. Je vais mettre ici numéro 4. Ensuite, convergence, divergence en et deux lignes. Ensuite, je vais mettre 4. Ensuite, je vais mettre 5. Voilà le deuxième chariot. Ce chariot va sur la direction droite. Ça veut dire D2. Action vers la direction D2. Ensuite, voilà une transition. Elle va toucher ce capteur D2. Ensuite, je vais mettre le numéro 6. Ensuite, action. Ce chariot va la direction retourner dans la direction D2. G2. Ça veut dire gauche. Ensuite, il va toucher ce capteur G2. Ensuite, dans transition, je vais mettre étape. Ensuite, en convergence, convergence en A. Et ensuite, on n'oublie jamais ce flèche à l'étape initiale. مفهومة؟ يعني فهمتوا دابا هاد الكراسات هذا. واحد القضية هي ديال الالتر ستار، يعني بعد شكون يدير ليا 7 ديزلايك انا نقول لكم واحد القضية. واش انت غنقول لكم 3 المرات ماشي في اي فيديو، واش انت ما خدمتيش واحد الحاجة راه لا يعقل انك تصاوبها. انا نجيك الصراحة، ماشي في الكهرباء الصناعية ولا المنزلية واش لا بغيتي تعلم شي حاجة راه خصك انت تمشي تشد المسيطة وبيران ياك في باطيمو وتمشي تخدم. وانا كنعطيك القاعدة تكمل من عقلك، سير دير شي سونطر وخدم. راه نقول لك واحد القضية، راه اي واحد الا ما خدمتيش في واحد الحاجة راه ما قريتيش على الكرافساتو لوطومات راه ما غتفهمش فيه. هادي خذها من عندي القضية. وإلا ما خدمتيش في شي حاجة راه ما عمرك غتصاوبها. وهادشي خصني نقولو لكم ديما. والسلام. ديروا لايك، دير لايك. انا ملي غنشوف لايك غنفرح، غنزيد مازال الفيديوهات. درتي ديزلايك راه بحال كما نقولوا كتقتل لاشين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا كنت ستيفن سيجل ياك. والله صافي.